हाय। आज मैं वीडियो कर रहा हूँ फॉर ए चेंज बिकॉज टुडे इज़ अ स्पेशल डे। आज ही के दिन मैं और दृष्टि फर्स्ट टाइम हमारी बातचीत हुई थी, सो आई वांटेड टू सेलिब्रेट विद हर। यूजुअली वो मेरे साथ नहीं रहती है, लेकिन इस बार मेरे साथ है, तो आई थॉट टू गिव हर अ सरप्राइज। लेट्स सी इफ शी इज़ गेटिंग सरप्राइज और नॉट। সো এইটাই হচ্ছে আমাদের মিট অ্যানিভার্সারির কেক। দেখি বৃষ্টির সারপ্রাইজ হয় কিনা। আর একটা জিনিস হচ্ছে, এইটা হচ্ছে বৃষ্টির ফেভারিট ক্লাস। আই হোপ শি উইল গেট সারপ্রাইজড। লেটস সি। সো চলো দেখি ওকে ফোন করে কেমন রিয়াক্ট করে। বেবি একটু আর্জেন্টলি আমার রুমে এসো না, আমার শরীর খারাপ হচ্ছে, প্লিজ একটু আর্জেন্টলি এসো না আমার ঘরে, আমার শরীর খারাপ হচ্ছে। রুমে